Okay. Now, how many of you are here for this session for the first time? Can you raise your hand? Oke, baik. Berapa dari kita yang hadir di sesi ini untuk pertama kalinya? This session is your first session. Yang di sini pertama kali hadir di workshop yang ini. I am so sorry for you. Waduh, saya Yeah, menyesal because sekali bagi this is saudara-saudara we're ini. winding up in this session. Karena kita ini sebenarnya udah mau mengakhiri dari seluruh serinya, rangkaiannya. But I believe this is being recorded. Yes. Tapi saya yakin ini direkam ya. So please take recordings for the past ones so you can gain from that. Jadi boleh ambil rekaman untuk yang sebelum-sebelumnya supaya boleh dapat pelajari lagi semuanya. But it has truly been a blessing to sit together and study. Yes. Tapi adalah sebuah berkat ya, boleh kita bersama-sama belajar hal ini. Sorry to keep you all waiting, Jadi minta maaf karena agak terlambat. but thank you for being here. Puji Tuhan karena sudah boleh hadir semua. Did everyone eat well? Semua sudah makan? Cukup? Good. Now stay awake well. Jadi Yes. sekarang tetap harus terjaga dengan baik juga ya. Yes. Be responsible for your partners next to you. Jadi harus bertanggung jawab terhadap partner di sebelah ya. Make sure your seatmates stay awake. Pastikan teman sebangkunya itu Yes. masih tetap bangun. If they're trying to sleep, wake them up gently. Don't be too obvious. Just do it gently. Yes. Kalau mereka ada mulai ketiduran ya bangunkan dengan lembut ya, jangan terlalu kentara. All right. Before going ahead, does anybody have questions so far on what we've studied? Sebelum kita mulai lanjut, mungkin apakah ada yang punya pertanyaan sejauh ini dari apa yang kita pelajari? Yes. So the question is like this. It was mentioned that ministry or evangelism that is first has to be to the families. But there's not a few cases where people started elsewhere outside. Perhaps they have family problems and Okay. they did good ministry. How do we react to that? Oh, okay. Good question. Okay, Well, baik, pertanyaan baik. let's pray and ask God to lead us again Hai, mari kita as we berdoa deal with dulu. questions and truths. Let's pray. Mari kita bersatu dalam doa. Dear Father, we are blessed again to be in your presence. Ya Bapak, kami sekali lagi terberkati karena berada di dalam hadirat-Mu. I am blessed and privileged to be with my brothers and sisters again. Ya, hamba-Mu sungguh terberkati dan mendapatkan suatu hak istimewa boleh berada bersama dengan saudara-saudara seiman di sini. And I thank you, God, for what you have in store for us this afternoon. Dan hamba bersyukur atas bagaimana Engkau sudah mempersiapkan hal yang baru lagi bagi kami sore hari ini. Please be the answer to our questions. Biarlah Engkau boleh menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Thank you because you are the solution to our Dan problems. kami bersyukur karena Engkaulah solusi atas segala masalah kami. Please cleanse us of sin, we humbly pray. Ya, dan ampunilah kami, bersihkanlah kami dari segala dosa-dosa, kami mohon. And please fill us afresh with your Holy Spirit. Dan penuhi kami kembali dengan Roh Kudus. We thank you for these blessings in Jesus' name. Kami bersyukur atas berkat-berkat ini dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Okay. So, brother has a very important question, I would say, in fact, Jadi saudara, ini ada pertanyaan yang sangat penting ya bagi saya. that there are those who, as we studied, ministry should start at home, but they've started elsewhere first. Jadi ada orang-orang ya walaupun di dalam pelajaran kita bahwa pelayanan itu harus dimulai dari rumah, tapi ada yang mulainya di luar sana. So, how do we view that, or how do we talk about that? How do we appreciate that? Jadi bagaimana kita membahas hal itu, bagaimana kita dapat juga menghargai bahwa hal-hal seperti itu terjadi juga. I'll leave the evangelist unnamed, Jadi saya akan biarkan ini contoh evangelisnya tanpa dikasih nama. although he was very public about it. Walaupun dia ini ya sangat terbuka juga tentang hal ini. Somebody had called in with a question Karena ada yang menelpon dengan satu pertanyaan. and said, Pastor, I'm a minister and I'm struggling how to balance ministry outside and ministry to my family. What do I do?
Jadi dia bilang ya pendeta, ya saya juga pendeta dan saya bergumul juga dengan bagaimana menyeimbangkan antara pelayanan di luar dengan di rumah. Bagaimana apa yang harus saya lakukan? This pastor that I'm referring to, everybody here will know this pastor, and he's very well known and very, very gifted. Jadi pendeta ini ya semua yang di ruangan ini pasti tahu ya, sangat penuh juga dengan talenta. But he admitted, he says, brother, actually I have failed in many ways in this area also. Dan dia jawab begitu, jadi saudara, bahwa saya sesungguhnya juga sudah gagal di dalam banyak hal di dalam hal ini juga. That again, I have not given my family the time that I ought to. Bahwa saya belumlah atau tidaklah memberikan waktu kepada keluarga saya sebagaimana seharusnya. I am a pastor's kid. Jadi beliau ini adalah anak pendeta. And you know what people say about pastors' kids. Dan kalian tahu apa kata orang mengenai anak It's like pendeta? they're the worst. Ini biasanya yang paling parah ini. I realize that it's actually such a heavenly privilege that I am given to be born in a pastor's family. I don't deserve that. Tapi setelah saya melihat ke belakangnya, sebenarnya ada sebuah hak istimewa boleh lahir di keluarga pendeta ya, dan saya sebenarnya tidak pantas dapatkan itu. I also realized God gave me this privilege because He knew how hard I am to be saved. Tapi saya juga menyadari bahwa Allah memberikan kepada saya hak khusus ini karena Ia juga tahu betapa sulitnya saya untuk diselamatkan. God realized it will take a lot of power to save this guy. This one is hard to save. Karena Allah tahu, ini butuh kuasa yang banyak nih untuk menyelamatkan yang satu ini. A minister's life is very challenging. Jadi kehidupan seorang pendeta, pelayan Tuhan adalah sangat menantang. There are the demands from the church life and the members from the church. Jadi ada tuntutan dari kehidupan gereja ya, dari anggota-anggota gereja, dari semua orang jemaat-jemaat. For a single evangelist, you don't feel that much of that burden. Ya kalau masih penginjil yang single, kayaknya bebannya itu nggak terlalu terasa berat. But for a minister who's married and add children to that mix, it's a lot. Tapi kalau yang sudah menikah lalu tambah lagi punya anak, ini banyak sekali. You cannot ignore one for the sake of the other. Jadi tidak bisa kita telankan satu demi yang lainnya. Sister White puts it very powerfully. Jadi Nyonya White mengatakan ini dengan She sangat says, dahsyat. You cannot ignore the inner circle for the sake of the outer circle. Dan dia mengatakan kita tidak bisa menelantarkan ya lingkar satu ini demi yang lingkar luarnya. There's a pastor who I know, and again you all know, whose own daughter is not Adventist. At least that's the last I'd heard of. Jadi ada seorang pendeta yang saya kenal dan yang mungkin saudara kenal juga di sini yang putrinya sendiri bukanlah seorang Advent ya, paling tidak terakhir yang saya dengar ya. Daughter or niece or someone is not part of the faith, and this person is traveling the world evangelizing, baptizing, but one of their own family members not in the faith. Ya, dan pendeta ini keliling dunia membaptis apa segala KKR, tapi anggota keluarganya sendiri ya tidak di dalam kebenaran. Joshua put it interestingly, you know the text. Jadi Yosua ini menggambarkannya dengan menarik ya. Joshua said, tahu. As for me and my house. Yosua katakan bahwa tetapi aku dan seluruh keluargaku. Today for many of us it's easy to say me. Nah, bagi kita sekarang hari ini begitu mudah kalau katakan saya. But it's becoming very hard for us to say and my house. Tapi sulit untuk mengatakan dan keluargaku. And family ministry, ministering to others as a family, is a very powerful medium. Dan pelayanan keluarga ya, melayani keluar orang lain itu secara keluarga adalah sebuah media yang sangat berkuasa. Let me explain. When I stand up in congregations and preach God's word, ya saya coba jelaskan ya. Jadi ketika saya berdiri dan di hadapan jemaat seperti ini dan memberitakan Injil, people will think, okay, yeah, God's word, good. Nah, dia akan bilang, ya firman Allah ya bagus itu. But let's say for Brother Wilson, when he stands up with his wife and his children and the church is able to see his family. Tapi kalau ya seperti pendeta ya saya, dengan istrinya, dengan anaknya dan jemaat bisa melihat keluarganya. And when they see the whole family given to God's work. Dan ketika mereka melihat seluruh keluarganya itu memberikan diri bagi pelayanan pekerjaan Allah. That is a greater sermon than I can preach.
Dan itu adalah sebuah khotbah yang lebih berkuasa daripada yang bisa saya khotbahkan. Because Brother Wilson, you do it, we get that. But how are you able to get wife and children, everybody involved? Hey, that's too much. Ya karena kalau khotbah ya kita tahu lah bisa dilakukan, tapi gimana caranya anak istri semuanya juga bisa ikut dalamnya. To make up one mind to be given to God, that makes sense. But to get all of these minds to work together, oh. Jadi untuk ya mengubahkan atau mengarahkan satu pikiran aja, oh ya oke bisa. Tapi kalau semua nih banyak orang lain terlibat, wah itu sesuatu yang berbeda. So Jesus says in Acts 1 verse 8, he says, I will make you a witness. Jadi Yesus katakan di dalam kisah 1 ayat 8 bahwa kamu akan menjadi saksiku. And if the goal is to be a witness, then remember a corporate witness is greater than a single witness. Dan kalau tujuannya adalah menjadi saksi, ingat bahwa saksi secara kelompok itu lebih berkuasa, lebih kuat daripada kalau individu. So, brother was saying, but what about families where we come from where there is family struggles? Lalu mungkin kalau ditanya, bagaimana dengan kalau di dalam keluarga itu ada ya pergumulan dalam keluarga? I'm not saying stop ministering anywhere else. That's not what I'm saying. Saya nggak katakan bahwa oh yaudahlah berhenti melayani di tempat-tempat lain. Tidak, bukan itu What yang saya bilang. saying is, as Sister White is saying, don't ignore this family problem because you're saying, oh, I'm too busy helping others. I don't have time to fix the problem in my own home. Tapi yang dikatakan Nyonya juga adalah bahwa jangan telantarkan yang satu ini karena kita bilang kita sibuk di luar. Jadi yang satu ini juga harus diusahakan. Because friends, all of us will have to give an account to God. Ya karena saudara-saudara kita semua ini harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. And did you know, I tell this to my friends, I tell many of you young people are born in the homes you're born because God is going to use you to save your family. Dan saya banyak katakan ini juga kepada orang-orang muda bahwa banyak dari kita yang lahir di keluarga di mana kita dilahirkan karena Allah mau menggunakan Anda semua untuk menyelamatkan keluarga Anda. This is very important to understand. Ini sangat penting untuk dipahami. Oh, but I'm just a young boy, young girl. Nobody in the house listens to me. Tapi kalau saya masih kecil, masih muda, di rumah nggak ada yang dengar saya. But your walk with God will bless the family and pull them and attract them to Jesus. Tetapi perjalanan Anda berjalan dengan Tuhan akan menarik, akan membuat keluarga itu tertarik untuk kepada Tuhan. When parents see that since you've given your heart to God, you are more humble, you are more obedient, you are more diligent, it will make them ask questions. Jadi ketika orang tua melihat setelah memberi diri kepada Tuhan lalu kita kelihatan lebih rendah hati, lebih rajin, lebih menurut, itu akan membuat mereka bertanya-tanya. So we're not stopping the ministry to the outside, but we've got to focus a lot on the family, especially when they are struggling and there's a problem. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kita hentikan pelayanan di luar, tapi kita juga harus memberikan perhatian di rumah, terlebih lagi bila mana di dalam rumah itu ada pergumulan-pergumulan tertentu. Last year, tahun lalu, my father had a heart attack. Jadi bapak saya ini ada serangan jantung. And I was in the ICU for the heart patients. Jadi waktu itu saya ada di ruang ICU-nya untuk pasien jantung. And maybe one or two or three times I saw one of the patients got severely, like really serious, like to the point of death, you could say. Jadi ya beberapa kali saya lihat ini 1, 2, 3 kali ada pasien di sebelah yang kayaknya keadaannya tiba-tiba memburuk sampai ya hampir mati. And all these specialist doctors, they would just crowd around this patient who really needed help. Dan semua dokter-dokternya spesialis langsung akan berkerumun di pasien itu dan ia mencoba untuk memberikan pertolongan. And so you realize, wait, all of these are heart patients. Tapi ya, jadi berpikir, semua ini pasien jantung ini. They're all in the ICU. Mereka semua ada di ICU-nya. But all the experts crowd around the one who is much severe than the others. Tetapi semua para spesialis-spesialis ini akan berkerumun di satu pasien yang memang lagi gawat-gawat. The worse the problem, the greater the attention that is needed to be given. Jadi semakin buruk masalahnya, semakin besar perhatian yang diperlukan dan perlu diberikan. And so, spend time with the Lord, asking Him, God, how do I minister to my home with this challenge? Jadi ya habiskan waktu bersama dengan Tuhan dan tanya, bagaimanakah saya bisa melayani keluarga saya di dalam masalah yang spesifik ini? And I said to you in the previous session, dan saya katakan di sesi yang sebelumnya, when we want someone in our family to be saved, that is God's appeal to you to be more fully surrendered to the Lord. Ketika kita memiliki suatu kerinduan untuk supaya keluarga kita boleh dapat selamat juga, itu adalah panggilan Allah bagi kita supaya kita itu lebih berserah.
There's a wonderful series we have on soul winning with Jesus. It's beautiful. Jadi ada satu seri pelajaran yang indah ya mengenai bagaimana memenangkan jiwa bagi Kristus. Itu bagus sekali. Sister White makes two very interesting statements. Jadi Nyonya White membuat dua pernyataan yang menarik. She says, there are individuals who would like to work for winning souls if they knew how to start. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang mau bekerja untuk memenangkan jiwa jika saja mereka tahu bagaimana memulainya. In another book she says, start by praying for souls. Di buku lain dikatakan mulailah dengan berdoa bagi jiwa-jiwa. There's one very important thing that happens when you pray for someone else to be saved. Jadi ada satu hal penting yang terjadi ketika Anda berdoa untuk jiwa-jiwa lain supaya dapat I don't know diselamatkan. if it has ever happened to you. Jadi saya tidak tahu apakah ini pernah terjadi kepada Anda. You'll be praying for someone Jadi sementara Anda berdoa bagi seseorang who you're saying, God, I really would like them to be surrendered and saved. yang mungkin kita pikir, oh Tuhan saya mau dia supaya dapat menyerahkan diri dan juga boleh diselamatkan. And God will impress your mind about your own sin. Dan Allah akan memberikan kesan tentang dosa kita sendiri. And you say, God, whoa. This doesn't make sense. I'm asking about them. I want them to be saved. Why are you showing me my own sin? Lalu kemudian kita, ini nggak nyambung ini. Saya berdoa supaya mereka diselamatkan, tapi terus apa urusannya dengan dosa saya sendiri? God does that to let me know this is the thing that is keeping me from using you to win them. Tapi itu artinya Allah sedang mengatakan, hal inilah yang menghalangi aku, Allah maksudnya, untuk menggunakan engkau untuk memenangkan mereka. You need to give this up so I can use you to win your family. Anda harus meninggalkan hal yang satu ini supaya aku bisa menggunakan engkau untuk memenangkan keluargamu. So that's something I'd like to say to you. It is a greater and a more emphatic call for you to be more fully given to the Lord. Jadi itu saya mau katakan kepada Anda bahwa itu adalah sebuah panggilan yang lebih besar dan yang lebih ditegaskan lagi bagi Anda untuk menyerahkan diri sebenarnya kepada Tuhan. So I hope that helps. Ya, mudah-mudahan itu boleh Was there any other question? Mungkin ada pertanyaan lain? No questions about God's will. You have it all sorted out. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai kehendak Allah. Semuanya sudah Yes. jelas. One more question. Yes. Oke, ada lagi? Okay. Okay. He's already at a higher level than us. Maksudnya dia levelnya udah lebih tinggi dari kita belum gitu, maksudnya belum nyampe ke dia. Okay, And they're inviting us to make changes. Okay. They already changed. Now they want us to pull us up. Okay. Ya. Well, okay, so in Proverbs 11 verse 30, Jadi di dalam Amsal 11 ayat 30, would you like to read it? mungkin boleh dibaca. Proverbs 11 and verse 30. Amsal 11 ayat 30. What does it say? Apa katanya di sini? So what is it saying? The fruit of the righteous is the tree of life. And And
Okay, he that winneth souls is what? Wise. So, number one, welcome. Yes. So, Okay, he jadi- that winneth souls is Jadi yang pertama adalah dia yang, ini di balik urutannya, yang mengambil hati orang adalah. so number one, what do you need to win souls? Jadi apa yang diperlukan untuk boleh mengambil hati orang? What do you need? Wisdom. Ya perlu hikmat, Because he that winneth souls is wise. karena ya bijak ya, You kebijaksanaan. don't Jadi, have wisdom, you can't win souls. karena kalau tidak punya kebijaksanaan, kita tidak bisa ambil hati orang ini. Next, it says he that winneth souls. Dan berikutnya dikatakan bahwa siapa yang mengambil. The Bible is telling us Hati. the only way to bring people to Jesus, Jadi Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya cara boleh membawa orang kepada Yesus, the only way to invite people to come up to take a higher stand, satu-satunya cara bagi orang untuk memanggil orang untuk sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi is to win them. adalah dengan memenangkan mereka. Did you get this? Ya, saudara dapat ini? You cannot bribe them. Nggak bisa disuap, You cannot push them as much as we are tempted to do so many nggak times. bisa didorong-dorong, walaupun kita tergoda untuk melakukan itu seringkali ya. You cannot. You cannot force them. No. Ya nggak bisa dipaksa. You need to be able to win them. Harus bisa menangkan, ambil hatinya. So yes, for those who've come up onto a higher ground, Jadi bagi mereka yang berada di tingkatan yang lebih tinggi, number one thing they need is humility. hal pertama yang mereka butuhkan adalah kerendahan hati. Especially people who are reformed in their health. Terlebih secara khusus mereka yang sudah terreformasi, And when you- diubahkan dalam hal kesehatan. When you start eating right and get fit, Ketika mulai makan dengan baik dan mulai jadi fit, then the temptation is to look at others and say, very unhealthy. lalu Not going godaannya to heaven. lihat-lihat, ini nggak sehat ini, nggak ke surga dia. Still eating fried food. No heaven for you. Masih makan gorengan, nggak masuk surga lah kau. So what do? We get on. God has taken us higher, but our pride is now bloated when we should have become more humble. Jadi Allah sudah membawa kita ke dalam suatu pengertian tingkat yang lebih tinggi, dan malah yang terjadi adalah rasa sombong kita yang malah yang membengkak gitu. Padahal harusnya kita menjadi lebih rendah hati. And so Sister White says, show people the beauty of holiness and they will crave holiness. Dan Nyonya katakan bahwa tunjukkanlah keindahan daripada kekudusan, maka orang akan menginginkan kekudusan She itu. also says the world needs today what it needed 1900 years ago. It is a revelation of Jesus Christ. Jadi Nyonya juga katakan bahwa dunia membutuhkan sekarang apa yang dunia butuhkan 1900 tahun yang lalu, yaitu adalah pengungkapan atau penyataan akan Yesus Kristus. The world doesn't need more preaching. Jadi dunia itu nggak butuh lebih banyak pengkhotbah-khotbahan. The world needs more living evidence of the power, the practical power of truth. Dan sebenarnya dunia lebih membutuhkan suatu penghidupan praktis akan kebenaran. An example is the Sabbath. Salah satu contohnya adalah hari Sabat. For the longest time, we as a church have been trying to prove to the rest of the world, seventh day is the day that as God has set apart as holy. Sudah untuk begitu lamanya gereja kita berusaha membuktikan kepada dunia bahwa hari ketujuh itu adalah hari Sabat perhentian We've Allah. spent so much time with gathering proof text to prove this that we don't even know why it is so holy. Kita seringkali menghabiskan banyak waktu untuk mengkoleksi ini pembuktian ayat-ayat sampai kita tidak paham kenapa ini begitu kudus. And that's the problem. Dan itulah masalahnya. The world looks at us and says, oh yeah, they wake up in the morning on Saturday and they dress up very nicely, they go to church, that's all they know. Jadi dunia itu melihatnya mereka bangun pagi hari Sabtu lalu pakai baju rapi dan pergi gereja, itulah yang sebatas yang dunia tahu. When they speak to us, Ketika mereka bicara we kepada kita, sound as worldly as anybody else. kita terdengar seduniawi orang-orang lain juga. Many people are confused when they are brought to the church. Banyak orang menjadi bingung ketika mereka dibawa ke dalam gereja. I've heard so many people say, brother, the only difference is you worship Saturday, we worship Sunday. That's the only difference. Jadi banyak yang bilang, aduh saudara, bedanya adalah cuma kau bergereja hari Sabtu, yang lain bergereja hari And I Minggu itu feel aja. ashamed when I hear that, when people say that. Dan saya menjadi malu juga ya ketika orang bilang seperti itu. The only difference they saw was the day of worship, nothing else. He said, brother, it's everything else is the same. Jadi satu-satu hal yang berbeda yang mereka lihat adalah hari peribadatannya, sisanya sama semua. And that's sad. Dan itu menyedihkan. Because God wanted us to really put His character on display.
Karena apa yang Allah inginkan adalah bagi kita untuk benar-benar menampilkan karakternya. If the world sees the results of spending time with God wholeheartedly every Sabbath, Kalau orang melihat apakah hasil daripada benar-benar menghabiskan waktu sepenuh hati setiap hari Sabatnya dengan Tuhan, the world will come knocking on your door asking you about the Sabbath. maka dunia itu akan datang mengetuk di pintu bertanya mengenai hari Sabat. That's the power. That's what God wants. Dan itulah yang Allah inginkan. If we, for example, if we live the sanctuary message in our lives, Ya, kalau misalnya kalau kita menghidupkan ya hidup daripada ya bait suci, kekudusan bait suci di for dalam example, kehidupan kita. the word sanctuary means set apart for holiness. Ya, jadi kata tempat kudus itu adanya dipisahkan untuk sebuah tujuan Allah. If we kekudusan. lived a life set apart for holiness, the world will ask you questions about what this message is. Ya, kalau kita menghidupkan kehidupan yang dipisahkan untuk sebuah kekudusan, maka dunia itu akan bertanya, ini apa sih ini? And so remember, the only way you can invite people to come up is by letting them see the power and the benefit of following the plan, the purpose, and the will of God. Jadi satu-satunya cara bagaimana bisa mengundang orang untuk naik adalah dengan menunjukkan ya apa hasilnya, apa benefit, apa berkat-berkat yang didapat setelah. Never mendapatkan forget, we have to win them. We can't force them. Ya, jangan lupa bahwa kita harus menangkan mereka dan kita tidak bisa paksa mereka. And of course, in the world, there are so many wrong ways of trying to encourage people to come up. Dan di dunia ini tentunya ada begitu banyak cara untuk mendorong orang supaya naik. It has pushed so many people outside the church rather than take them higher. Nah, karena itu sudah mendorong orang keluar daripada membawa mereka masuk. You're saying? I think it's the other way around. If they're already up there and they're like kind of forcing us to. Yeah, that's what I'm saying. You can't force. You're already up But there. how do we respond to those who are doing that to us? Okay. Itu maksudnya kan kepada mereka yang kayak seolah narik-narik kita kan, bukan bagaimana menariknya. So I think in that case, Nah, kalau di dalam kasus itu, now you get to be the ones to minister to them. sekarang kita lah jadi orang yang melayani orang yang di atas sana itu. And it's actually very beautiful. That's why God brings us to church. Dan itu sebenarnya sangat indah. Itulah mengapa Allah Seriously. membawa kita ke dalam gereja. My favorite pastor says, he says, God brings you to church. Jadi salah satu pendeta favorit saya bilang, And- Allah bawa Anda ke gereja. You are higher up spiritually and they're low down there. Jadi kalau kamu di atas dan mereka di bawah sana, And they're treating you wrongly or criticizing you all the time. dan mereka bilang selalu yang salah, selalu tegur-tegur. God says, if you can hug the person who's criticizing you, you're ready for heaven right now. Kalau kita bisa peluk orang yang mengkritik kita, sudah siap masuk surga kita. Did you catch this? Jadi saudara paham itu? Oh, but they always say bad things. They always put me down. They always make me feel like I'm nobody. Mereka selalu, tapi kayak selalu merendahkan saya, lalu selalu menghina, kayak kita bukan siapa-siapa gitu. In that case, I need to be an example of Christ to them. Ya, dengan kata, tapi dalam kasus itu artinya saya perlu menjadi contoh That Kristus bagi dia. brother or sister, you're right. I don't have that much knowledge. I've not studied as much as you have. Nah, kita bilang iya bro, sis ya betul itu betul. Saya nggak punya pengetahuan atau belajar sebanyak yang sudah kalian pelajari. And I would really like to learn. I'd really like to learn from you. Dan saya benar-benar mau belajar dari kamu. And so would you please give me some time? I don't understand this fully, but can we sit and study this together more? Ya kalau itu boleh minta waktunya karena saya nggak terlalu paham sepenuhnya. Kita boleh duduk dan belajar bersama-sama. That I believe is a very important work. Dan saya rasa itu adalah satu pekerjaan yang sangat penting. The Holy Spirit will use that to prick their conscience. Jadi Roh Kudus itu akan menggunakan itu untuk mengganggu nurani mereka. Look how you're treating them, Lihat bagaimana kamu memperlakukan mereka. and look how they're treating you back. Dan lihat bagaimana mereka memperlakukan kamu balik. Someone said to me who has left the church now, Jadi ada orang yang bilang kepada saya yang sudah meninggalkan gereja, orang ini. confused. Dia bingung. I don't agree with you. I don't agree with your church. Saya nggak setuju dengan kamu, nggak setuju dengan gerejamu. But I can't deny, and I don't know how, I see the fruit of the Spirit in your life. Tapi saya tidak bisa menyangkal dan nggak tahu juga gimana caranya karena saya melihat buah daripada roh itu di dalam kehidupan. And that's the way we minister. Dan itulah cara kita bisa melayani mereka. We get oppressed, trampled over, Kita didera, kita diinjak-injak. and in that you have to hold on to Christ so that the meekness of Christ comes through even when you're oppressed. Dan di dalam itu kita harus terus berpegang kepada Kristus sehingga kelemah lembutan, kerendahan hati daripada Kristus itu ialah yang tertampak. And I can tell you right now, this is the will of God for us. Dan saya bisa katakan sekarang bahwa itu adalah kehendak Allah bagi kita.
Have you asked yourself, Jadi apakah saudara pernah tanya diri all sendiri, through Christ's life, sepanjang hidup Kristus the itu, devil tried many ways to kill Jesus? setan itu mencoba berbagai cara untuk membunuh Yesus. Many times. Banyak kali. And the time when Jesus was actually going to the cross to be killed, Dan saat dimana waktu kayak Yesusnya mau pergi ke salib untuk remember, mati di sana, remember the devil speaks through Peter and says, "No, I cannot let you go." ingat bahwa setan berbicara sama Petrus, bilang, nggak boleh, jangan pergi. And Jesus has to say, "Get thee behind me, Satan." Remember that story? Dan Yesus sampai harus bilang, enyahlah kau iblis ya. Ingat kisah itu? Help me understand that. Ya, pahami ini coba. He wants him dead all along. Jadi kan setan maunya kan Yesus ini mati dari dulu. Now when Jesus is actually going to the cross, he's saying, "Don't go." Tapi sekarang ketika Yesus mau ke salib malah dibilang jangan pergi. Why? Kenapa? Have you thought of it? Pernah mikir soal itu? He wants him dead. Now that he's actually going to die, why are you stopping him? Kan maunya kan dia mati, tapi sekarang pas dia memang mau menuju kepada kematiannya kok malah dicegah-cegah. Because on the cross, Jesus was going to be a voluntary sacrifice. Karena di salib Yesus itu akan menjadi korban yang sukarela. You see, every offering on the altar had to be a voluntary offering, not a forced offering. Karena semua pengorbanan yang dibawa di altar itu haruslah korban sukarela, bukan yang dipaksakan. So yes, he wanted him dead, but if he ended up becoming a sacrifice, the devil was over. He was done. Ya, dia memang setan mau Yesus itu mati, tapi kalau malah matinya sebagai korban, berarti udah kelar lah. So in the rebuke, "Get thee behind me, Satan," Jadi di dalam teguran, "Nyala kau iblis," Satan realized, "I cannot stop him now." jadi setan menyadari bahwa udah nggak bisa dihentikan Do lagi. you know what he did next? What was plan B for the devil? Jadi sudah tahu apa rencana berikutnya, apa nih rencana cadangannya? Any ideas? Anyone knows? Ada yang tahu? I can't stop him from going to the cross, so what was plan B for the devil? Jadi nggak bisa dihentikan pergi ke salib, jadi apa? Anyone knows? Rencana cadangannya. Anyone? What was plan B? Apa rencana cadangannya? I can't stop him, so what is the next thing that he did? Nggak bisa dihentikan, jadi apa yang dilakukan berikutnya? While Jesus was praying, while Jesus was praying, may this cup pass over me. Okay, well that was not the devil making him do that. Well, Ya, itu. what did the devil do next? He can't stop him from the cross, so what else did he do to destroy the ministry of Jesus? Jadi karena setan tidak bisa hentikan Yesus dalam perjalanan ke salib, jadi apa yang dilakukan setan untuk menghancurkan pelayanan pekerjaan Yesus di saat itu? He began to torture him. Lalu mulai disiksa, He was captured. ditangkap. No food, no water. Nggak ada makanan, nggak ada air. Through that night, nothing to eat, nothing to drink. Sepanjang semalam itu nggak ada minum, nggak ada makan. He's tied to a post and he's whipped and whipped. Diikat di tiang lalu kemudian dicambuk. This whip had nails and broken pieces of pottery and bones, and it was ripping out flesh. Ya, jadi cambuknya ini ada ya pecahan-pecahan beling, lalu tulang yang tajam-tajam sehingga itu mencabut dagingnya ketika I wish I dicambuk. could speak to you about the agony of the cross. It is a very, very difficult thing. Seandainya saya punya waktu untuk bahas ini atau penderitaan di salib, itu adalah hal yang sangat dahsyat. Imagine nail, bone, pottery is just grabbing chunks of flesh and ripping it out. Jadi bayangkan, paku, beling, lalu kemudian tulang yang tajam-tajam itu dicambuknya, jadi ketika kena, kayak tercabik gitulah. Historians have said there were criminals whose intestines would fall out because there was no more flesh left to hold it in. Jadi dikatakan para ahli sejarah mencatat, ada kriminal yang ketika dicambuk itu sampai ususnya keluar, karena dagingnya udah habis semua. Why such torture? Jadi mengapa penyiksaan yang seperti People itu? were slapping him in the Psalms. Jesus says they pulled out my beard. They pulled it out. Jadi di dalam Mazmur dikatakan mereka menarik janggutnya ya. Why? Kenapa? This is aggressive. What is this? Ini kan agresif, ini apa jadi gunanya? Why? Kenapa? So if you study the sanctuary, Dan kalau saudara pelajari bait suci ini, what is an acceptable offering? apakah persembahan yang layak itu? No blemish, no spot, no disease. Yang tidak bercatat, tidak bercela, tidak ada penyakit. It has to be a pure animal.
haruslah binatang yang murni. When the devil realized I can't stop Jesus from becoming a sacrifice, Jadi ketika setan menyadari bahwa ia tidak bisa mencegah Yesus menjadi korban, what can I do to blemish this sacrifice? apa yang bisa dilakukan untuk memberikan cacat terhadap I will torture korbannya? Jesus. I will beat Jesus. I want him to be angry. Jadi didera, disiksa supaya Yesus ini jadi marah gitu loh. We don't get this. Kita nggak But dapatkan imagine ini. you're the creator and a created being is beating you. Jadi kalau Anda pencipta lalu kemudian ada ciptanya yang memukuli Anda. Jesus didn't even have to say it. If he thought, finish them. Jadi Yesus tuh nggak perlu bilang, kalau cuma dalam pikirannya, wah udah habis dia. People will be vaporized. Orang itu langsung habis. And that was the temptation. I will torture them. People are slapping, spitting, punching. Jadi itulah godaannya ya. Orang-orang banyak pada menampar, menonjok, meludahi. And then, you see pictures of Jesus on a cross and a cloth is around his waist. Lalu ya mungkin sudah lihat Yesus kalau ada lukisan atau gambar Yesus disalib dengan ada kain menutupi. I hear that criminals were hung naked on a cross. Ya sebenarnya kalau orang kriminal itu digantung di salib itu telanjang gitu ya. So he's hanging naked. That's too much shame. Dan ya dia tergantung telanjang. Jadi itu suatu rasa malu yang luar biasa. And Penghinaan. Jesus instead is saying, Father, forgive them. Tetapi Yesus gantinya malah mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. What's happening? Jadi apa yang terjadi? He's trying to make Jesus angry, Dia mencoba membuat Yesus marah, and Jesus is making a point to the devil. tetapi Yesus malah menegaskan satu hal The kepada cross is a very setan. stern rebuke to the devil. Jadi salib itu adalah sebuah teguran yang sangat keras He's kepada saying, setan. devil, you're torturing me, thinking that you can blemish me. Jadi dikatakan kepada setan, kau menyiksa aku, mengira bisa membuat aku jadi tercela. Devil, what you're not realizing is that in 1 John 4:8, I already declared that God is love. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan bahwa aku sudah menyatakan bahwa Allah itu kasih. Love is not something I have. Love is who I am. I am love. Jadi kasih itu bukan sesuatu yang dimiliki, tapi yang kumiliki, tapi akulah kasih. So itu. whether you beat me, punch me, nail me, only love will come out, nothing else. Jadi walaupun dicabik, ditendang, ditonjok, di apapun, hanya kasihlah yang akan terpancar keluar, tidak ada yang lain. Are you listening? Jadi sudah paham ini? This is what God wants for you and me. Dan inilah yang Allah mau bagi saudara dan saya. For example, Nah, contohnya, let's say I bring a bunch of roses in the church right now, jadi kalau saya bawa ya satu kumpulan mawar and I throw them on the floor, dan saya lemparin di and I lantai, crush them with my feet, trample them. lalu injak-injak, What will happen in a while? apa yang akan terjadi? What will happen after some time? Apa yang akan terjadi setelah beberapa saat? This whole church will be filled with the fragrance of roses. Wah, seluruh gereja ini akan mulai dipenuhi aroma wangi mawar. Why? Because I put them in a flower vase? Kenapa? Apakah karena saya taruh itu di vas bunga? No. What did I do? Enggak, karena apa yang I dilakukan? crushed them, torched them, destroyed them. Akan dihancurkan, diinjak, inikan. But the more I crushed them, Tapi lebih banyak the dihancurkan, more their sweet fragrance was coming out. semakin banyak juga aroma-aroma wanginya ini yang keluar. Because I was treating it very kindly, Apakah karena diperlakukan dengan sangat baik? I was torturing the roses. Karena kan sebenarnya bunga mawar ini disiksa lah See, ya. the roses are not trying to be fragrant, that's just who they are. Jadi bunga mawar ini nggak mencoba untuk menjadi bau yang harum karena memang So itulah mereka itu. no matter how badly you treat the rose, it will only give a sweet fragrance. Jadi tidak peduli berapa banyak kita coba hancurkan mawar itu, yang akan keluar ya hanya wangi mawar ya. That's who God wants us to be. Nah, itulah Allah ingin kita That menjadi seperti itu. regardless of how we are treated by others, Bahwa terlepas dari bagaimana kita diperlakukan oleh orang lain, we are always emanating the fragrance of the holiness and the humility of Jesus. kita hanyalah memancarkan aroma wangi kemuliaan, kekudusan daripada Yesus. And I'm telling you, this will win souls. Dan saya katakan bahwa ini akan memenangkan jiwa-jiwa. I don't know if that sister is still here. Is that sister still here? Saya nggak No. tahu apa
There's a sister I met on the elevator. She says she just joined the Adventist church. She came from a Muslim family. Jadi ada saudari yang saya ketemu di lift, dia bilang wah baru masuk Advent dia. And I get Muslim. intrigued. I asked, I said, now you have to. I just met her on the elevator, and just in that ride from ground floor up, I asked, I said, you have to tell me what impressed you to join the church. Dan ya karena saya baru cuma kenalannya tadi di lift dari bawah ke atas, saya tanya dia harus katakan apa yang membuat Anda tertarik masuk gereja Advent ini. She said, number one, Dia it bilang, was the pertama, smiles of the people in church. wah itulah senyuman daripada orang-orang di gereja. And said the greatest thing Dan hal yang paling luar biasa was the besarnya personality of this friend of mine who really loved me. That's the one thing that brought me to church, the personality of this person. adalah kepribadian daripada satu kawan saya ini yang membawa saya ke gereja. Itulah yang See, I'm thinking, oh, she read some scripture and oh, Islam was unmasked and Bible was glorified and that's what... Jadi saya pikir tadinya oh dia baca Alkitab, kemudian oh ada satu hal yang begitu membuka pikirannya. Saya pikir itu. She says, the character of my friend, that's what brought me to this church. Tapi dia katakan, oh inilah karakter daripada kawan saya. Itulah yang membawa saya ke gereja. By the way, that's the power of the latter rain. Tapi ngomong-ngomong itulah kuasa daripada hujan akhir During itu. the latter rain, this is what is bringing so many people into the church. Di dalam hujan akhir itulah yang akan membawa banyak orang masuk ke Because the gereja. world sees the power of the message in the lives of those who are preaching. Karena mereka melihat kuasa daripada firman itu di dalam hidup mereka yang mengabarkan firman itu. This is what we need as we near the end. Inilah yang kita butuhkan sementara kita akan sampai kepada akhirnya. These tests we go through in church life, Jadi ujian-ujian ini yang kita lalui di dalam kehidupan bergereja. people looking down on us and mocking us, and Orang melihat merendahkan kita, mengolok-olok kita. how we respond to them Bagaimana kita menanggapi hal itu determines how we will respond to the world when they come trampling over us. menentukan bagaimana kita akan menanggapi dunia ketika mereka datang dan menginjak-injak kita. Praise God that He gives us the training in church Ya puji Tuhan karena dikasih pelatihan di gereja so that we can face the world. sehingga kita bisa menghadapi dunia. Are you catching this? Saudara dapatkan ini? I'm not sure. Saya nggak yakin juga nih. See, in the church we have this hallucination, I want to call it. Jadi di gereja ini kita punya satu halusinasi ya, saya mau sebutkan ini. We have this hallucination that when we are persecuted, we will pray like Jesus, forgive them their sins, Jesus. Ada apa kita lagi halu gitu ya. Oh, kalau nanti kita dianiaya, kita akan berdoa seperti Yesus, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. I was hearing a soldier who was explaining how captives are tortured. Nah, jadi saya mendengar kisah satu tentara yang menjelaskan bagaimanakah tawanan itu disiksa. And he says, Dan dia katakan, we take pliers kita ambil apa itu jepitan, and we pluck their nails one by one. kita cabut itu kukunya satu-satu. Will you be praying, Father, forgive them for what they're doing? Apakah kita akan berdoa, ya Bapak ampuni mereka? No, let's get real. Okay, let's get real about this. Tapi ya mari kita sedikit We lebih nyata-nyata dulu. we spiritualize this thing a lot. Oh yeah, I'll get some magical power to pray that prayer at that time. Dan kita seringkali membungkusnya dalam balutan rohani. Oh ya pada saat itu nanti saya akan dapat kuasa rohani. See, brother gave a much further example. I give you a much closer example. Jadi ya di itu mungkin contohnya terlalu jauh ya. Saya kasih contoh yang lebih dekat. When your spouse raises their voice against you, Wah, kalau pasangan Anda tiba-tiba nada suaranya mulai meninggi. for young people who are not married, Bagi orang muda yang belum menikah, when your parents raise their voice against you, kalau orang tua lah yang nada suaranya mulai meninggi. sir, are you saying, Father, please forgive her? She doesn't know what she's doing. Apakah ini bapak ini masih bilang, oh ya ampuni karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Young people, is that what you pray? Orang muda apa itu yang Father, Anda please doakan? forgive my parents. They're just being not kind. Forgive them, Ya please. bapak ampunilah orang tua ya, karena mereka memang lagi ini aja lagi galak. Is that what you do? Apa itu yang dilakukan? So let's get real. Jadi kita yang Some of you Benar-benar here, aja. some of you here have relatives you no longer talk to because you're angry with them. jadi beberapa dari kita di sini punya keluarga kerabat yang kita udah nggak bicara lagi karena kita ada marah sama Are you mereka. listening? Are you listening? Saudara dengar ini? You cannot forgive your blood relatives
Jadi Anda tidak bisa memaafkan ya kerabat sedarah. You will forgive strangers in persecution? Are you joking? Lalu pikir nanti kalau orang asing nanti saya maafkan mereka. Who are you trying to fool? Ini mau membodohi siapa ini? Yourself. Ya diri Anda sendiri. It's called self-deception. Itulah namanya penipuan diri. We don't need the devil. Kita nggak butuh setan. We're very good at deceiving our own selves. Karena kita begitu pandai dalam menipu diri kita sendiri. Are you catching this? Apa saudara dapat ini? We're not ready for persecution. Kita sebenarnya nggak siap untuk penganiayaan. Because we've not learned to love, forget church, we've not learned to love family. Ya, jadi karena kita belum belajar, lupakanlah mengasihi gereja, bahkan keluarga sendiri pun. Persecution will not perform some magic. No. Jadi penganiayaan itu tidak akan melakukan suatu hal secara ajaib tiba-tiba berubah. Do you understand this? Jadi saudara pahami ini? So all of these things, your home life, jadi semua hal ini sepanjang hidup Anda is preparation for persecution. Adalah persiapan bagi penganiayaan nanti. Do you understand this? Jadi saudara pahami ini? This is very important. Ini sangat-sangat penting. You prepare for persecution starting with your own family. Jadi Anda bersiap bagi penganiayaan nanti And mulai dari keluarga sendiri. Have you realized family members are experts in getting you angry? Have you noticed that? Dan Have you noticed that? saudara perhatikan ya, memang anggota keluarga itu udah sangat jago ya, ahlinya dalam They bikin know kita how kesel. to push the right buttons and you want to kill them. Pokoknya mereka tahu aja harus diapain, langsung pengen kita hajar mereka. The wife says, I don't know what I was thinking when I married you. Kalau yang wanita, yang istri bilang, nggak tahu lah saya mikir apa waktu mau nikahi kamu gitu. This is real. Ini sesuatu yang beneran ya. And then we come to church and pretend as if, we are the most loving couple ever. Dan kemudian kita datang ke gereja dan kita pura-pura jadi pasangan yang paling saling mengasihi. Point is, Jadi poinnya adalah God is trying to teach us something. Allah mencoba untuk mengajarkan kita sesuatu. And you realize the disciples did not face persecution until they learned how to love one another. Dan saudara perhatikan bahwa murid-murid ini tidaklah menghadapi penganiayaan sampai mereka belajar untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. And truth is, we're not ready for persecution because we don't know how to love one another yet. Dan sebenarnya kita tidak siap untuk menghadapi penganiayaan karena kita tidak tahu bagaimana mengasihi satu sama lain. So, Jadi, something else? ada yang lagi? Question? No? Ada mungkin pertanyaan lain? Oke, Yes, sir. Bapak. Oke, prayer and fasting. Yes. Okay. Yes. Not eating, Okay. fighting hunger, fighting thirst. So is that wrong? Is that not entirely correct? Okay. Good question. Very, very honest Baik, question. baik. I Ini should say. pertanyaan yang sangat jujur ya. When we pray, Jadi ketika kita berdoa, our focus is on self. fokus kita adalah kepada diri. And we say, I was pouring my heart to God. Dan kita mengatakan, saya mencurahkan hati saya kepada Tuhan. Good. Betul, baik. But pouring between friends goes both ways. Tetapi yang pencurahannya di antara pertemanan itu dua arah. Do you understand this? Jadi saudara paham ini? Let me explain. Saya coba jelaskan. Let's say I come to my friend, so what is your name? Wira. Jadi kalau saya So- datang ke kawan saya ini, Bro Wira sini. Let's say I come to Brother Wira, Jadi saya datang ke saudara Wira ini. and I say, Brother Wira, did I tell you you are the most godly man I've known? Kita datang ke Bro Wira. Pernah nggak saya bilang bahwa paling saleh lah orang And you yang know, pernah saya I temui. know a lot of good brothers, but you are the godly out of all of them. Dan ya saya kenal banyak orang saleh, tapi Bro inilah yang paling saleh. By the way, can I have 1 million rupiah? Tapi ngomong boleh nggak pinjam dulu 1 juta? Minta dulu 1 juta? He's like, sure, brother, you're a good man, I'll give you. Ya tentu ya, kau orang baik ya bolehlah kasihlah. After a week, I come again. Jadi setelah 1 minggu saya datang lagi. Wira, I forgot to tell you,
Did I tell you not only are you the most godly, you are also the most humble man I know in my life. Ada lagi ya, selain orang paling saleh, juga orang yang paling rendah hati yang pernah saya I mean, you know so much of the Bible and yet you're this humble. I mean, that is amazing to me. Wow, tahu begitu banyak Alkitab tapi begitu rendah hati, itu luar biasa bagi saya. Incredible. I'm so blessed to be your friend. Sungguh luar biasa, saya sungguh terberkati menjadi teman. Can I have 1 million rupiah? Boleh minta lagi 1 juta? I come again the following week. Kemudian datang lagi minggu depannya. This time I've changed. Kali ini agak berubah. Brother, now I'm just wondering, are you even human? Dan sekarang bilang, apakah beneran I mean, bro ini manusia? I look at Beneran? your life and you live like an angel on earth. Saya lihat hidupnya, itu seperti malaikat di bumi ini. Can I have 1 million rupiah? Boleh minta lagi 1 juta? What has he figured out by now? Jadi sekarang dia udah mulai sadar ya, apa yang sudah disadari ini? What has he figured out? Apa yang sudah disadari oleh Bro Wiranya? Did you figure out what I was doing? Jadi saudara udah paham kan apa What yang was that? dilakukan? Apa itu? I am manipulating. Saya memanipulasi. Vira realizes, hey, he doesn't like me. He just wants money. Bro Wiranya sadar, dia nggak suka saya. All dia these cuma other butuh things, duitnya. all these other things he's saying, it's only because he wants money. Semua yang dikatakan karena dia cuma butuh uangnya. So you're able to figure this out, right? Jadi Anda aja bisa tahu ini, sadar And you ini. think God does not have enough sense to figure it out? Dan Anda pikir Allah itu nggak punya cukup akal untuk mengetahui itu? You know what we do in prayer, right? Dan saudara tahu kan apa yang kita lakukan dalam doa? God of Abraham, Isaac, and Jacob. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Has God forgotten whose God he is? Apa Allah lupa siapa dia? God, you who made the heavens and the earth. Jadi Allah yang menjadikan langit dan bumi. Has God forgotten what he created? Apa Allah sudah melupakan apa yang dia But jadikan? this is how we come to God, thinking God will not find out my real motive behind prayer. Dan inilah yang kita lakukan kepada Tuhan, berpikir bahwa Allah tidak akan mengetahui sebenarnya apa motivasi sebenarnya. So I encourage brethren, be very honest with God. Jadi saya mendorong ya saudara-saudara, jadilah sangat jujur God dengan Allah. is not a grammar teacher. Karena Allah ini bukanlah guru tata bahasa. Do you know what I mean? Saudara tahu maksud saya? We think God is impressed by big words. Kita pikir bahwa Allah itu akan terkesan dengan kata-kata yang berbunga-bunga. And the more difficult bahasa I will use, the more God will be impressed. Wow, godly. Jadi kalau bahasanya lebih semakin baik, Allah akan terkesan. God is not interested in your language, he's interested in your heart. Karena Allah tidak tertarik akan bahasa uraian kata, tetapi akan hati Anda. That's where God's focus is. Nah, itulah fokus Allah adanya di mana. That's what you need to fix in communication with God in prayer. Itulah yang harus Anda perbaiki dalam komunikasi Anda dengannya di dalam doa. And that focus will never change Dan fokus itu tidak akan berubah unless your mind is changed. kecuali pikiran Anda berubah. And God says, I want to renew your mind. Dan Allah mengatakan bahwa aku mau memperbaharui budimu, akal In budimu. Ephesians 5, he says, I want to wash you with water by the word of God. Dan di dalam Efesus pasal 5 dikatakan, aku mau membasuh engkau dengan air firman Tuhan. He says, I want to use the Bible, the word, to wash you. Dikatakan, aku mau membasuh engkau dengan firman, dengan Alkitab ini. In English, have you heard the term brainwashing? Jadi di dalam bahasa Inggris ada pernah dengar We look terminologi at ini, it. cuci otak. We look at it and we know of it as a very negative term. Dan kita lihat itu dan kita pandang ini sebagai suatu hal yang negatif. But God says, that's what I want to do to your brain. I want to wash your brain with the word of God. Dan tapi itulah yang Allah katakan, Allah mau mencuci otak kita dengan firman Tuhan. It's so polluted, so I have to use the soap of God's word to wash your brain. Itu karena begitu kotor sehingga harus pakai nih sabun firman Tuhan ini karena harus dibersihkan. So the way you stop focusing on yourself Jadi cara Anda boleh berhenti fokus kepada diri sendiri is by filling your mind with the word. Adalah dengan mengisi pikiran dengan firman. Is by getting to know him through, not just by memorizing Bible, but by getting to know him through the word. Adalah dengan mengenal bukan hanya menghafal Alkitab, tapi mengenalnya melalui firman Tuhan ini. Have you noticed how your friends don't stop talking about their favorite celebrity? Apa saudara perhatikan, kalau teman-teman itu nggak pernah berhenti ngomong tentang selebritas biasnya. Have you noticed that? Have you noticed that?
Kalau orang bilang ya pernah Men, dengar have itu? you noticed? Men, have you noticed how people your friends don't stop talking about Messi? Jadi kalau yang cowok-cowok mungkin ini ada teman yang nggak pernah berhenti ngomong Or soal the two Messi. friends who keep battling between who's better, Ronaldo or Messi. They keep fighting between this. Atau ya ada dua kawan yang selalu saling berargumen mana yang lebih jago, Messi atau Ronaldo. And they're very passionate about this. Dan mereka itu begitu semangat kalau ngomongin ini. Because they've taken time to watch their games, to know their moves. They've become their favorite because they've liked them. They've paid attention to them. Ya karena mereka begitu suka ya udah nonton pertandingan-pertandingan dan semua gerak-geriknya udah tahu mereka. So the less I get to know how awesome God is, the less will my mind focus on Him. Jadi semakin kurang kita mengetahui betapa luar biasanya Allah ya, semakin kurang kita And mau tahu soal Dia. When knowledge of God and a relationship with Him by the washing of my brain with His Word will happen, Jadi ketika hubungan yang dimulai dengan pencucian otak melalui firman itu terjadi, that's when my focus will change also. disitulah maka fokus saya pun juga akan berubah. And we need to do that. Dan kita harus lakukan itu. Do you know how Paul says, I press toward the goal? Remember that? Jadi saudara ingat ketika Paulus mengatakan bahwa saya berjuang untuk tujuan. Do you know the word goal in the Greek is the word skopos? Jadi saudara tahu bahwa tujuan di dalam bahasa Grekanya itu adalah kata skopos. It's the Greek word from where we get the English word scope. Jadi ini adalah kata di mana kita dapatkan kata bahasa Inggrisnya scope ya, ini kayak keran. Like a telescope, a periscope, Ya, seperti periskop, teleskop gitu ya. microscope, yes? Microscope. A scope on a gun. Have you seen that? On top of a gun there's a scope that the shooter looks through to aim. Jadi ya di senapan ya kalau ada kekeran itu itulah kalau That's what Paul is saying. He's saying, I press toward the goal. Jadi itulah yang Paulus katakan, saya berjuang untuk sampai kepada tujuan ini. Have you seen the dedication of a shooter? Apa saudara pernah lihat kalau seorang penembak itu begitu penuh dedikasinya? He'll close one eye and look through the scope. Dia tutup satu mata dan lihat di kekerannya itu. He doesn't want his eyes to see anything else. He's just focused on the aim, the target. Dia nggak mau lihat-lihat yang lain, hanya fokus kepada ininya, tujuannya, sasarannya. That is what is required. That's what Paul is saying. Nah itulah yang dibutuhkan, itulah yang Paulus katakan. The only way I'm able to press towards Jesus because I have Jesus in my scope. Jadi satu-satunya yang dilakukan terus berjuang maju adalah karena dia dapatkan Yesus di dalam kekerannya I itu. am blinding myself to everything else. That's what I'm focusing on. Jadi saya membutakan terhadap hal-hal yang lain, hanya fokus kepada itu. And by the way, this is what you need to know God's will also. Dan ngomong inilah yang Anda perlukan untuk mengetahui kehendak Allah juga. If you have the Bible and the Netflix at the same time, you will not see God's will. Your vision is in two directions. No. Jadi kalau Anda punya Netflix di satu sisi lalu kemudian Alkitab juga, nggak akan tahu itu kehendak Allah karena fokusnya terbagi dua. Blind yourself. Jadi butakan diri Anda and open your eyes only to Jesus. dan bukalah mata hanya memandang pada Yesus. So this helps me when your focus is God, the focus is on getting to have a relationship with Him. You'll stop spending more time on yourself. Jadi kalau kita fokus kita adalah ya untuk mencari Alkitab, menghabiskan waktu dengan Dia, maka kita akan berhenti berfokus kepada diri sendiri. I was in high school and I was in love with my friend, like my male friend. I mean, I loved him as a friend because he was so cool to me. I was like, this is a cool guy. Jadi saya waktu itu di SMA dan saya itu saya sangat suka sih, saya sangat sayang banget sama teman cowok saya ini karena bagi saya ini cowok yang sangat cool banget. And one of my teachers told me, he says, man, you can't stop talking about that guy. You really like that guy, don't you? Sampai gurunya bilang, nggak bisa berhenti ngomongin soal orang ini, kamu suka banget sama dia ya. And so it hit me. I'm like, dan yeah, I guess juga ya. I can't stop talking about him because I really like this guy. Saya nggak bisa berhenti ngomong soal dia karena He's saya a begitu very suka good dia. friend. Karena dia kawan baik saya. He's very handsome to look at. Dia begitu ganteng dilihat. Great guy, very cool. Jadi pokoknya cowok bagus lah. When you get to know Jesus, you can't stop talking about him. Karena ketika kita begitu dekat dengan Yesus, kita tidak akan bisa berhenti berbicara mengenai One Yesus. way is, hey, you know what? I will not talk about anything else. I'll just talk about. One way is you can force yourself. That's one way to do it. Jadi satu cara kita bisa paksakan diri kita. Saya udah nggak mau ngomongin yang lain. But that is one way all of you have tried and have known it fails. It doesn't work. Dan saya rasa ini satu cara yang kita semua sudah pernah coba dan itu gagal ya, nggak akan bisa berhasil ini. You can't do it for long enough. Kita nggak bisa lakukan ini cukup lama. But if you really get to know him, having spent time with him, you won't
stop talking about him. Tapi ketika kita benar-benar mengetahui, kita baru benar-benar tidak bisa berhenti ngomong soal dia. So yes, you're right, sir. Our prayer and fasting is wrong when the focus is me, the focus is God and His glory. That's what needs to be the Jadi memang focus. ya dikatakan itu salah kalau fokusnya kepada kita diri sendiri, tapi fokusnya harus adalah kepada Allah dan kemuliaannya. Alright, anyone else had a question? Baik, ada lagi yang punya pertanyaan? Yes. So the purpose of God has plans for everybody to know Him and to accept Him. One time I experienced condition where the people that is brought to the Lord turn and attack me. Okay. When I started to think, and these people they've been baptized, they become Adventists from faith. But one time they turned around and attacked me, and I started to think maybe I was wrong in the wrong, or because it's the work of the devil, or perhaps they're not meant to be saved. Yeah, that's what I thought. But later on, some people they start to mend the relationship. They feel embarrassed, and they use other people to invite me to come to their place to pray for them. So I'm still thinking whether I should still engage with them or just let them be. Good. Maybe it's the Lord's way for others to take care of them. Wow. That actually is very beautiful. I'm so glad you shared that actually. Jadi Yes. itu sebenarnya sangat indah ya. Saya bersyukur dibagikan itu. Now, the Bible makes it clear, right? For God so loved the world. Jadi Alkitab membuatnya jelas ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Not Christians only, not just the perfect ones. God loved the world. bukan hanya orang Kristen saja, bukan yang sempurna saja, tapi dunia ini. So much that He gave His only begotten Son. Begitu sangat sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. So, if you need a quick answer, remember God was willing to give Jesus fully for us. That's how much. Even though we mistreated Him, beat Him, He still gave Him fully to us. Jadi kalau mau dapat jawaban cepatnya ya, bahwa ya bahkan kita sudah memperlakukan Yesus dengan tidak baik, dengan Allah dengan tidak baik, tapi masih diberikan karunia Yesus ini kepada kita. Have they tortured you as bad as that? Apakah Anda sudah disiksa seburuk itu? Then you have the answer whether I should still pursue them or not. Jadi sudah ada jawabannya, masih tetap harus di engage atau enggak. Did you get that? Jadi sudah dapatkan itu. But think about this is very important as I think about it. Pikirkan ini karena ini sangat penting ya. Sementara saya pikir-pikir ini lagi. What do I do in a situation as that? Jadi apa yang saya akan lakukan dalam situasi seperti itu? These people have dealt wrongly with me. Jadi orang-orang ini sudah berlaku buruk kepada saya. Do I still go back and minister to them? Jadi apakah saya tetap kembali dan layani mereka? Do I still love them back? Do I still point them to Christ? Apakah saya tetap masih mengasihi mereka dan menunjuk mereka kepada Kristus? Let me tell you of a very interesting story and a very strange story you will hear. Jadi saya mau katakan satu cerita yang menarik dan aneh yang saudara akan dengar ini. Many years ago, there was a young man or a man whose name was Brother Shiny. Jadi bertahun-tahun yang lalu adalah seorang pemuda yang namanya Bro Shiny. Shiny. And Brother Shiny contracted leprosy. Jadi Bro Shiny ini kena kusta. And when he contracted leprosy, he was sent to a leper colony where all the lepers live together. Jadi ketika dia kena kusta, dia dikirimlah ke koloni orang kusta itu. So he goes to this leper colony, and the moment he gets there, he starts sharing Jesus with them. Jadi begitu dia sampai di kampung kusta ini, mulailah dia membagikan Yesus. Are you following? Jadi saudara dengar ini? As he's ministering, so many respond and give their hearts to Jesus. Beautiful experience. Jadi sementara dia melayani, begitu banyak orang yang merespons lalu menyerahkan diri kepada Yesus. And while they were growing and coming close to God, dan sementara mereka bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan, Brother Shiny noticed that his leprosy was being healed. Dan dia dapati bahwa
kustanya nih mulai sembuh. It was just going away. Tiba-tiba hilang aja. So eventually they examined him and they said, you no more have leprosy. Kemudian ya diperiksa dia, ini dibilang So they difonis nggak sent punya kusta lagi. him back home. Lalu dikirimlah pulang ke rumah. He's praising God. God, wow, thank you, you've healed me. Dan dia bermuji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan kau menyembuhkan saya. And so you think this is the end of the story. Dan saudara pikir, inilah akhir dari kisah ini. He served God, healed, whoa, miracle. Dia melayani Tuhan, lalu kemudian disembuhkan, mujizat ini. But the real story starts now. Tapi cerita sesungguhnya mulai sekarang. After some time, Brother Shiny gets the news that my friends in the leper colony have started to backslide. Jadi setelah beberapa waktu dia dapati kabar bahwa kawan-kawannya di kampung kusta itu mulai berbalik lagi. He starts to praise his God. I'm so bored. What do I do? I mean, I love these brethren and they're going back from you. Jadi dia berdoa, aduh gimana nih ya, saya mengasihi mereka tapi mereka mulai murtad, bagaimana ini? God, we have to do something. Do something, God. Please don't let them go away from you. Wah, lalu dia berdoa, aduh lakukanlah sesuatu Tuhan, jangan sampai mereka itu beneran terhilang lagi. Maybe he's saying, God, would you please send someone to minister to them? I can't see them walk away from you like this. Jadi mungkin dia doakan, kirimlah orang lain untuk datang karena saya nggak bisa He's sayang kalau praying mereka and praying and nothing's happening. Kemudian berdoa tapi tidak ada yang terjadi. And then the impression came to him what he had to do. Lalu kemudian datanglah suatu pemikiran padanya, So ini yang harus dilakukan. He felt impressed. I was the one who pointed them to Christ. Dan kemudian dia mendapatkan dorongan bahwa dialah yang menunjukkan Kristus kepada mereka. That means I have to be the one to go back and encourage them to come back to Jesus. Itu artinya sayalah yang harus kembali ke sana dan menguatkan mereka kembali dan menunjuk mereka kembali kepada Yesus. So Brother Shiny started to pray. Lalu kemudian Bro Shiny mulai berdoa lagi. God, Tuhan, can you please give me leprosy again? Dia minta kasih kusta lagi. Do you have the courage to pray that prayer? Apakah Anda punya keberanian untuk mendoakan doa yang seperti itu? Think with me very. Do you have that much guts to pray that prayer? Jadi apa saudara punya cukup keberanian ya God, untuk mendoakan itu? I need to be a leper again so that I can go and minister to them. Berdoa, Tuhan saya harus menjadi orang kusta lagi supaya bisa melayani mereka lagi. Guess what? Coba tebak apa yang God terjadi? sent the leprosy again. Tuhan kasih lagi kustanya balik. And Brother Shiny went back to the colony. Dan Bro Shiny kembali ke kampung kusta. Stayed with them and ministered to them. Tinggal di sana melayani mereka. And brought the brethren back to Jesus. Dan membawa kembali saudara-saudara itu kembali ke Yesus. What's the point? Jadi ya itulah poinnya. What's the point? Itulah poinnya. Brother Shiny loved these people more than himself. Jadi Bro Shiny ini mengasihi ya orang-orang ini lebih daripada dirinya sendiri. Shiny said, if I have to die with leprosy in the process of bringing them back, I am willing. Jadi Bro Shiny bilang, kalau saya harus mati karena sakit kusta dalam proses untuk membawa mereka kembali, saya Their mau. salvation is more important than my leprosy or no leprosy. Jadi keselamatan mereka itu lebih penting daripada kusta atau ketidakkustaan saya. If this is God's will, I don't care what that will do to me. I will do it. Kalau ini memang adalah kehendak Allah, ya saya tidak peduli apa yang terjadi kepada saya akan lakukan ini. So I want to say, Sister Lily, that Jadi saya mau katakan ya, Tante Lili, if you go back to them, kalau balik lagi ke mereka, you will be a greater witness of Christ to them. Anda akan menjadi saksi Kristus yang lebih lagi. I could go, that's easy. Saya bisa pergi. Very easy. Brother Wilson could go easy. Saya bisa pergi juga. They never rejected him, they never, Mereka nggak unless pernah they menolak have. saya, I don't mudah-mudahan know. ya. Yes. But when you go back, Tapi ketika kalau Tante Lilinya yang balik, the Spirit pricks them. mungkin roh itu akan menusuk mereka. Look how you treated her, Lihat gimana kau udah perlakukan. and look how she with love has come to minister to you. Tapi lihat bagaimana ia tetap mengasihi dan tetap mau melayani. You will stand as a greater witness for Christ. Jadi Tante Lili akan berdiri sebagai saksi Kristus yang lebih luar biasa. Someone else can minister to them. I have no doubt. Ada orang lain yang bisa melayani mereka. Itu mah saya nggak ragu itu. I'm just saying your testimony, considering the situation,
according to me, looks like it'll be a greater testimony of God's love. Tapi bagi saya ya, menurut cerita yang sebatas yang saya tahu ini ya, itu akan menjadi kesaksian yang lebih luar biasa lagi bagi Tuhan kalau ya Tante Lily yang balik melayani So mereka. by all means, please go back. Jadi ya silahkan berjuang lagi. You have to keep your pain aside Ya, karena for the kita sake of somebody's salvation. ya, karena kita harus singkirkan lah ya rasa sakit kita sendiri untuk demi keselamatan orang lain. Good. Something else? Baik, ada yang lain? One time, there's somebody who deceived me. Back to Romans 11 verse 36. Everything is from God to God. So this story has never been told. Mm. So that we are able to understand closer to God. So this pain is normal, the pain is normal. Mm. In place, let's joy. Back to Philippians 4 verse 7. The peace of God that surpasses all understanding will become ours. And this is what I feel. Amen. So the question is that the behavior that at least for the world, is it too over the top? Too is it you snobbish, you're pretending, but that's what happened inside. But that person never knew up till now that I keep on praying for this person. Because what God has given to us, He will take everything to this person. Amen. So we pray, God, please help him. So according to the world, this is over the top. This is too much. But for us, this is joy. But is it because there's a closer relationship with God that it can happen that way? Pretending to be a saint. Okay. So, I hear a testimony. I don't hear a question, but yes. Saya mendengar kesaksian ya. Jadi pertanyaannya mungkin ya tapi nggak apa-apa. You know, that peace we experience. Jadi saudara tahu ya, rasa damai yang kita alami itu, It is actually the peace that every individual will experience who is walking in the will of the Lord. itu adalah damai sejahtera yang setiap orang miliki, alami ketika berjalan di dalam kehendak Allah. God impresses upon your heart, you need to forgive. Jadi Allah mengesankan di dalam hati ibu supaya harus ampuni. And by the way, God takes forgiveness very seriously. Dan ya Allah itu memperlakukan pengampunan ini sangat serius ya. Very serious. Sangat serius. In Matthew 18, there's a story. Di dalam Matius 18 ada cerita. There's a servant who owes his master money. Jadi ada hamba yang berhutang kepada Huge tuannya. amount. I think it's like 10,000 talents or something. Ya, sangat besar, sekitar 10.000 talenta. And he comes to the master and says, Master, Dan dia katakan kepada tuannya, Tuan, please give me some time, I'll repay everything. kasih waktu sedikit, saya akan
bayar semua. Master says, you know what, forget about time, I cancel your debt. No more debt, forget about it. Ya udahlah, lupakanlah, nggak usah butuh waktu lagi, pokoknya udah dihapuskan aja utangnya. So he goes out, Lalu kemudian dia keluar he meets another fellow servant, dan dia ketemu dengan orang lain lagi, and this sesama fellow hamba. servant owed him, his servant, some money, Dan hamba yang lain lagi itu berhutang kepada hamba yang tadi but pertama, much lesser money. dan tapi jauh lebih sedikit uangnya. And so he says to him, Lalu kemudian dia katakan kepada hamba yang satunya lagi itu, who is forgiven 10,000 talents, yang sudah diampuni 10.000 talenta hutangnya. he says, give me some time, I'll repay everything. Dia katakan, oh minta waktu, saya nanti bayar semuanya. Whoa, the same words that this servant had said to the master, same words, give Jadi me some kata-kata time. yang sama yang hamba yang pertama ini katakan kepada sang tuannya ya. When he hears this, Ketika dia dengar ini, in fact, even before that, he grabs him by the neck. wah kalau di dalam cerita, wah dicengkram nih lehernya, dicekek. Pay me right now. Wah bayar ini sekarang. Huh? Dia bilang, hah? You're forgiven 10,000. Kamu sudah diampuni 10.000 talenta He only owes you a few hundred. dan ini hanya berhutang 100 dinar. You were completely forgiven and you're grabbing him by the throat saying, pay right now? Sementara yang hamba yang pertama ini, oh diampuni, diputihkan hutangnya, tapi sekarang malah ke hamba yang satu lagi malah, wah dicekek lalu bilang bayar sekarang. You know what when the master finds out, you know what he does to the servant? Jadi ketika tuannya itu tahu, dengar soal ini, apa yang dikatakan? You can read the story in Matthew 18, by the way. Bisa baca kisahnya di dalam Matius 18. The master says, take this servant, Tuhan ini katakan, ambil hamba yang ini tadi ini. beat him, torture him till he pays back everything. Oh, hajar dia, siksa dia sampai dia bayar semuanya. Did you hear that? Saudara dengar ini? The master who had forgiven Jadi Tuhan yang sudah mengampuni itu now says to the torturers, beat him, torture him till he pays akhirnya, everything. katakan kepada algojonya, oh ya memang hajar dia, siksa dia sampai dia bayar semuanya lagi. Jesus says, Yesus katakan, my Father ya Bapakku will do exactly the same to you if you do not forgive others their sins. akan melakukan yang sama kepada kamu kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada. There's a reason why you don't hear the story in the church. Jadi ada sebabnya kenapa kita nggak dengar kisah ini di Because of gereja. that scary statement Jesus makes. Karena satu pernyataan yang mengerikan yang Yesus sampaikan. My Father in heaven will torture. He said, just like this master did. My Father will do the same if you don't forgive others their sins. Ya, Bapakku yang di surga akan melakukan hal yang sama kalau kau tidak mengampuni yang bersalah berdosa kepadamu. Do you like this story? Jadi saudara suka kisah ini? How many of you really like this story? Berapa yang suka cerita ini? Almost none. Ya. Because it is too personal. Hampir nggak ada karena ini terlalu terlalu pribadi. But let's get real. Tapi kita harus sampai ke yang sebenarnya sesungguhnya. Your sins against God Jadi dosa Anda terhadap Allah are like those 10,000, and of course our sins are way beyond 10,000. Yes? ya, dan dosa-dosa itu lebih daripada 10.000 talenta ya. And what others have done against us are very few compared to what we've done to God. Correct? Dan apa yang orang lain lakukan kepada kita itu hanyalah sedikit dibandingkan dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. When you said, God forgive me, Ketika kita bilang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, was God as quiet as you were when I asked you if you liked the story? apakah Allah sehening Anda ketika saya tanya apa Anda suka cerita ini? Is that what Jesus does to you? Apakah itu yang Yesus lakukan? He says, if you ask, I will forgive. Tapi yang Yesus katakan kalau Says, engkau minta akan ampuni. if you confess, he says, I'm faithful to forgive you. Jika engkau mengakui dosa, maka aku adalah setia dan adil. So akan wait. mengampuni. Regardless of what you've done, you ask for forgiveness. I immediately, no questions, no tantrums, I forgive you. Jadi tidak peduli apa yang dilakukan, pada saat itu juga kalau minta ampun akan diampuni. Nggak ada lagi kesel-keselan, nggak ada lagi marah-marah sebel-sebelan. So if I freely forgive you, Jadi kalau aku mengampuni engkau dengan cuma-cuma, how dare you go out and not forgive others? ya berani-beraninya kamu keluar dan tidak mengampuni orang lain juga. Where did you get this unholy boldness? Dari mana Anda dapatkan ini keberanian yang tidak suci ini? He's very serious about this thing. Dia
sangat serius tentang hal ini. Because it's his character. Karena itulah karakternya. You're misrepresenting my character when you don't forgive others the way I forgive you. Jadi engkau itu tidak merepresentasikan karakterku kalau engkau tidak mengampuni orang lain. Freely you have received, Ya, dengan cuma-cuma engkau mendapatkan, freely give. ya, dengan cuma-cuma juga And kasih. he's upset when you don't. Dan dia marah ya ketika kita tidak melakukan itu. I wish I could show you the quotes from Spirit of Prophecy. Saya coba aja kalau ada Sister waktu White untuk says, listen to this. tunjukkan kutipannya dalam When Nubuat. you do not forgive others, Nyonya White katakan kalau ketika engkau tidak mengampuni orang lain and you had asked for forgiveness for your sins before God earlier, dan engkau sudah meminta ampun atas dosa-dosamu sebelumnya, God will take those sins and put it back on you just as if you never asked for forgiveness. maka Tuhan akan ambil lagi dosa itu dan taruh di kamu kalau seperti seolah-olah engkau tidak pernah memohon Did you ampun hear atasnya. Sudah dengar ini? You ask for forgiveness, God says, I forgive you. Engkau minta ampunan dosa, Allah katakan oh ya But diampuni. if you go and do not forgive someone else, Tapi kalau kemudian kita lanjut dan kita tidak mengampuni orang lain, He will take that sin that you asked for forgiveness for and put it back on you. jadi Allah akan ambil tadi dosa itu tadi, dibalikan, ditaruh lagi. Just as if you never asked for forgiveness. Jadi seolah-olah seperti engkau tidak pernah memohon ampun atas dosa itu. In fact, Dan bahkan when He's teaching the disciples how to pray, ketika ia mengajarkan murid-murid bagaimana berdoa, right after He finishes the Lord's Prayer, as we call it, jadi setelah dia selesai mengucapkan doa Bapa kami ini, there are so many beautiful themes in the Lord's Prayer to talk about. Wonderful themes. jadi ada banyak tema-tema yang indah yang bisa dibahas dalam doa Bapa kami ini. Kingdom of God, the will of God, all of that is there. Jadi kerajaan Allah, kehendak Allah, semua itu ada di situ. Of all the things, the one thing He goes back to right after He finishes the prayer, He says, if you forgive others their sins, my heavenly Father will forgive you. If you don't, my heavenly Father will not. Jadi dari semua hal yang bisa dia ulas lagi, yang Yesus langsung segera bahas itu adalah kalau kamu mengampuni dosa orang lain, maka Bapakku akan mengampuni dosa, dan kalau kamu tidak, maka Bapakku juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. In God's eyes, Jadi di dalam pandangan Allah, it is unacceptable. It angers God when we don't forgive others freely as God forgives us. jadi tidak dapat diterima, dan ini membuat amarah Allah menyala ya kalau kita tidak mengampuni sebebas kita Allah mengampuni kita. Let me juga. be a little bit practical. Jadi saya mau sedikit lebih praktikal. Let's say there has been adultery in the marriage. Jadi anggap saja ada perzinahan di dalam And pernikahan. As a spouse, you realize there is no sign of repentance from the guilty spouse. Dan sebagai pasangan ya Anda lihat kayaknya nih nggak ada nih tanda-tanda pertobatan And dari God is pasangan yang impressing you that divorce is the way out of this now. Dan Allah sepertinya mengesankan kayaknya ya memang perceraian adalah jalan keluar dari ini. Because according to the Bible, this is the only acceptable ground for divorce. Karena menurut Alkitab ya ini adalah dasar satu-satunya yang dapat diterima untuk sebuah perceraian. Sure, divorce may happen. Ya tentu ya perceraian dapat terjadi. You may no longer be married to them. Ya, mungkin nggak akan menikah lagi dengan orang itu, But you're still required to forgive them. tapi masih diminta untuk memberi maaf, mengampuni. Are you following? Jadi sudah dapat ikuti ini? You can't hold that grudge within you. Nggak bisa itu pendam itu, rasa dendam itu. Sister White says, he who is unforgiving Yes, Nyonya White katakan dia yang tidak dimaafkan cuts off the very channel through which they receive God's mercy. memotong jalur di mana mereka bisa mendapatkan kasih karunia Allah. Did you get that? Apa saudara dapat itu? Your unforgiveness Jadi to others ketidak mengampuni kita terhadap orang lain will leave you unforgiven before God. akan membuat kita juga tidak terampuni di hadapan Allah. This is important. I don't have time to get into it, Dan ini ada hal yang penting ya, saya tidak punya waktu untuk bahas ini, but I'll make a point. tapi saya mau sampaikan sedikit saja. Have you heard of the name Corrie ten Boom? Have you ever heard of her? You know her? Pernah dengar kisah ini namanya Corrie ten Boom? Corrie ten Boom was in Germany. Germany? One of those Netherlands. places where Hitler. Netherlands. Netherlands, okay. So Corrie ten Boom and her family, they had a watch business. Jadi Corrie ten Boom ini ada
bisnis jam. And they had made rooms in their home to hide the Jewish brethren in their community. Dan mereka sudah bikin satu ya kompartemen lah di rumah mereka untuk menyembunyikan ya kawan-kawan orang Yahudi yang ada di sana. And eventually the Gestapo, they find out and they come and capture her family. Lalu akhirnya ya ketahuan juga oleh Gestapo, ini polisinya Jerman Nazi. Akhirnya ditangkaplah ini Corrie ten Boom dan keluarganya. Corrie, her sister, her father, they all go into captivity. Jadi Corrie, saudarinya, bapaknya, mereka ditahan lah dalam camp And penahanan. when they get there, Dan ketika sampai di sana, her father dies in the concentration camp. jadi bapaknya mati di camp konsentrasi. Her sister becomes very ill. She dies in the concentration camp. Saudarinya juga akhirnya jatuh sakit dan mati juga. And even with all of these struggles, Corrie and her sister were still ministering to the sisters in the camp. Dan bahkan dalam segala situasi ini, Corrie dan istrinya masih dan saudarinya masih melayani yang ada di camp konsentrasi itu. There is a clerical error that takes place at the camp. Lalu kemudian ada satu kesalahan administrasi yang terjadi di camp And itu. accidentally, she is given papers and released from the camp. Dan ya tanpa sengaja, dia dikasih surat-surat, dan dilepaskan dari tahanan itu. So she goes out free. Akhirnya dia bisa keluar bebas. As she goes out free, she begins to travel the world, preaching to the world, we need to forgive those, even though they've tortured us so badly. Dan kemudian dia akhirnya keliling dunia, lalu mulai menceritakan, membagikan, kita harus mengampuni walaupun mereka sudah menyakiti kita begitu sangat. One day after she's done sharing, Dan satu kali setelah dia selesai bicara, she sees a man in the back walking towards her after the sharing. dan dia lihat ada orang di belakang yang mulai datang ke depan setelah dia selesai bicara. As he's walking towards her, she immediately recognizes who this is. Dan selagi orang itu jalan ke depan, dia langsung mengenali orang ini. He comes to her Dan dia datang ke si Corrie-nya ini. and says, Fräulein, I am so thankful for the message. Lalu kemudian katakan, Nyonya, saya sungguh bersyukur atas pekabarannya ini. I'm so thankful you have blessed me by saying that God can forgive even someone like me. Dan dikatakan, bersyukur karena pekabaran mengatakan bahwa Allah bahkan bisa mengampuni orang yang seperti saya He ini. says, I used to be a soldier at one of the concentration camps you were talking about. Saya dulu ya prajurit tentara di salah satu kamp konsentrasi yang He could not diceritakan itu. recognize her because so many prisoners came in. Dia nggak bisa kenalin ya prajurit ini karena begitu banyak tahanan. But she immediately recognized this soldier. Tapi dia langsung kenalin prajuritnya ini. And she was angry. Dan dia marah ya. And he's bubbling with joy. Thank you that God can forgive you and someone like me. Dan dia begitu dengan sukacita, dia merasakan bersukacita karena mendengar kabar Allah bisa mengampuni orang seperti dia. And then he stretches his hand to shake hands with her. Lalu kemudian dia ulurkan tangan mau jabatan tangan. And she says, I did not want to shake his hand. Dan dia ceritakan ini setelahnya, saya nggak mau salam tangan orang ini. And the message became real. Lalu kemudian semua yang dia sampaikan, kabarkan barulah benar-benar nyata. Gitu. I'm telling the whole world to forgive. Saya ceritakan, bilang ke seluruh dunia untuk bisa mengampuni. Now it's my turn. Sekarang giliran saya. What do? I don't want to, God. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau Tuhan. And in that instant, this is happening in seconds. You're like, God, what am I going to do? Help me. Dan ini terjadi ya dalam selang beberapa detik itu. Gimana Tuhan sekarang tolong aku. I'm not able to put my hand forward. God, do something. Nggak bisa nih kayak mau menjulurkan tangannya balas. Nggak bisa. Lakukan sesuatu Tuhan. She says, eventually I raised up my hand. Tapi akhirnya dikasih juga tangannya. And she says, as soon as I shook hands with him, Dan begitu saya salaman dengan dia, in an instant, saat itu juga, the hatred I had in my heart, jadi rasa benci yang ada di hati saya itu, it immediately turned into immense love for this man. berubah menjadi rasa kasih yang begitu besar akan And orang she ini. shocked herself, what just happened? Dan dia kaget juga, terkejut, apa yang terjadi ini? She was willing to forgive eventually. Akhirnya dia mau untuk mengampuni. In that moment, she realized Dan pada saat itu dia menyadari forgiveness is not human. bahwa pengampunan itu bukanlah manusiawi. Forgiveness is divine. Pengampunan itu adalah ilahi.
You've been hurt. Jadi sudah tersakiti. You don't want to forgive. Nggak mau mengampuni. Be honest with God. Ya jujurlah dengan Allah. God, I've tried. I don't want to. I'm hurting. Wah Tuhan nggak mau nih. Aduh saya masih sakit hati ini. You know what they did was wrong. I cannot forgive. I'm hurting. Jadi kau tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Oh saya masih terluka. Will you help me love them the way you love them? Maukah engkau menolong saya untuk mengasihi mereka sebagaimana engkau mengasihi mereka? And in that moment, God can teach you, possess you. Dan di dalam saat itu Allah bisa mengajarkan, bisa merasuki Anda To help you forgive those who have wounded you. untuk mengampuni orang yang sudah melukai Anda. And so we are demanded upon by God. Jadi kita dituntut oleh Allah. Because God is saying, I recognize it is not in your power. I recognize that. Ya, karena Allah mengatakan ya, Allah menyadari ya bahwa bukan di dalam kuasamu I untuk hal itu. recognize you don't want to, but let me know. I want you to tell me. Jadi aku menyadari hal itu, tetapi ya kasih tahu beritahu padaku karena And aku mau kau bilang itu ke aku. If you ask for my help, I will help you forgive. Dan kalau engkau meminta pertolonganku, akan kuberikan pertolongan untuk mengampuni. But you have to ask me. You have to give me permission to do it. Tapi harus meminta supaya aku bisa mendapatkan izin untuk bekerja. There is a peace you will experience Jadi ada satu damai sejahtera yang akan dialami that nothing in the world can offer you. yang tidak ada satupun di dunia yang dapat tawarkan. Because it is a peace that comes when Christ dwells in your heart. Karena itulah damai yang didapatkan ketika Kristus tinggal di dalam hati. So it's important. Jadi itu sangat penting. So we've covered a lot of things in this workshop. Jadi kita membahas banyak hal di dalam workshop ini. I'm going to see if I can just list them down for you real quick. Jadi saya akan lihat apakah saya bisa kasih listnya, daftarkan ini. We studied together that Kita mempelajari bersama-sama number one, we need to be willing and to be surrendered to God if we want to know His will. bahwa kita harus mau dan kita harus berserah kepada Allah kalau kita mau mengenali. Number two, we have to kehendaknya. be guided by God's word. Yang kedua adalah kita harus dituntun oleh firman Allah. Number three, we need to seek counsel from godly counselors. Yang ketiga adalah kita harus mencari nasihat daripada para penasehat yang saleh. Number four, we need to observe for the doors God is opening, the doors God is closing. Yang keempat, kita harus memperhatikan pintu atau jalan mana yang Allah buka atau tutup. This should be your prayer. Inilah yang harus menjadi doa Anda. God, open doors you want me to go through. Ya Tuhan, bukalah jalan pintu di mana Engkau mau And aku lalui. Also, God, please close doors you don't want me to go through. Please. Dan juga tutup pintu di mana Engkau tidak mau aku lalui. Number five, pray and fast. Yang kelima, berdoa dan berpuasa. Number six, Yang keenam, have faith. If you're asking for His will, believe that He will reveal His will. ya milikilah iman ya. Kalau berdoa ya percayalah bahwa Ia akan menyatakan kehendaknya. I think it's number 7 now. Berikutnya 7. Glorify God. Let God's glory be in focus, not yourself. Ya muliakanlah Allah, biarlah kemuliaan Allah itu menjadi fokusnya bukan diri sendiri. Number 8, Nomor 8, ask for the guidance of the Holy Spirit. mintalah akan tuntunan Roh Kudus. Claim Isaiah 30 verse 21. Ya klaimlah ini Yesaya 30 verse 21. 30 ayat 31. You can write it down. It says, you will hear a voice behind your ear telling you where to go. Jadi saudara bisa tuliskan bahwa engkau akan mendengar suara di telingamu mengatakan jalan mana yang harus kau tempuh. Claim this promise. God, you promised you will guide me like a voice behind my ear. I need the guidance of the Holy Jadi Spirit. klaim janji ini bahwa engkau mengatakan bahwa engkau akan seperti suara di telingaku karena aku membutuhkan tuntunan. Number 9, Nomor 9. please, this is important. Ini penting. Be patient. Sabarlah. Don't run out of patience. Jangan sampai habis kesabaran. You will end up running ahead of God. Don't do that. Karena kalau Anda lakukan itu, kita jadi berjalan mendahului Tuhan. Learn to wait for God's plan, or else you will end up making your plans and it'll destroy you. Jadi belajarlah untuk menjalani rencana Allah, karena kalau enggak kita bikin rencana sendiri dan itulah yang akan menghancurkan kita. Along with the patience, Dan bersamaan dengan kesabaran itu, be faithful where you already are.
setialah di mana engkau sudah berada. While you're waiting, you're not idle, not doing anything. No, no, no. Be faithful in what God has given you immediately. Jadi selama menunggu bukannya akhirnya kita berpangku tangan diam-diam saja, tidak. Lakukanlah apa yang Allah sudah percayakan. Number 10. Nomor 10. Examine your heart and find out what are the desires of your heart. Jadi cari, periksalah diri, hati, dan ketahuilah apa yang menjadi kerinduan Bring hati your Anda. heart in accordance with God Bawalah hati Anda itu sesuai dengan Allah, so that God can make His will your will. sehingga Allah bisa menjadikan kehendaknya itu juga menjadi kehendakmu. And that's, by the way, one of the most beautiful things that can happen in your life. Dan itulah yang adalah salah satu hal terbaik yang bisa terjadi dalam hidup Anda. When you are intertwined with God, Ketika Anda itu begitu terjalin dengan Sister Allah, White says, you are following your impulse, but you don't realize it is the heart and the will of God. Anda mengikuti dorongan hati Anda, tapi Anda tidak menyadari bahwa itu adalah kehendak Allah. And pray, because as your mind mingles with God, your desires will become the desires of God. Your desires will become godly. Dan ya berdoa supaya ketika sementara pikiran Anda itu bergaul dengan Allah, maka pikiran-pikiran Anda itu akan menjadi seperti karakter Allah, saleh. Number 11, Nomor 11, tally the evidence. The evidence you have, put it together. Tally it. ya kumpulkanlah bukti-bukti itu, dicatat semua bukti-buktinya itu. See if it is coming together. Lihat apakah itu memang terjadi sesuai seperti itu. Remember, calculate all of these principles. Are they coming together? Make sure this is a very important principle. Nah, ya hitunglah semua prinsip-prinsip ini. Apakah memang karena memang ini harus selaras semuanya. Keep that in mind. Nah, ingat-ingatlah itu. Lastly, Dan yang terakhir, are you perhaps already where God wants you to be? apakah Anda mungkin sudah berada di mana Allah mau Anda berada? See, because you're busy asking God, so which is next, and which way do I turn next, and where do I go next? And God is saying, I want you right here. Ya kan mungkin kita sibuk tanya, oh kemana, kesana, kesini, apa berikutnya? Padahal Allah bilang, aku mau kamu di sini. Consider in prayer the fact that maybe this is exactly where God wants me, nowhere else. Jadi pertimbanganlah kemungkinan atau fakta bahwa mungkin di sinilah I am Allah mau wanting kita to berada. go. I am wanting to go everywhere else. Kita mungkin mau pergi kemana saja, But perhaps this is exactly where God wants me to be. tetapi mungkin ya di sinilah di mana Allah mau kita berada. Bring all of these principles to God. Bawalah semua prinsip-prinsip ini kepada Allah. And I believe if you will tally the evidence, Dan saya percaya kalau Anda mau kumpulkan semua bukti-buktinya, I trust that God will not let you go wrong. jadi saya percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan Anda salah. But this is hard work. As you can see, that list is long, correct? Dan tapi ini pekerjaan berat juga ya, karena lihat daftarnya itu panjang. And you have to be willing to submit to this process if you're committed to doing God's will. Tapi Anda mau berserah diri ke dalam proses ini kalau Anda komit untuk melakukan kehendak Allah. I wish we had more time together. Saya harap sebenarnya ada lebih banyak waktu kita bisa bersama-sama. There are more things I want to talk to you about. Ada lebih banyak lagi hal yang saya mau sampaikan. I thank God for this workshop. I've been very blessed. I've learned so much as a result of this workshop. Tapi saya bersyukur atas terberkati atas workshop ini. Saya belajar banyak dari workshop ini juga. And I pray that through the rest of your life till Jesus comes, God will strengthen your will to be inclined to His will. Dan saya berdoa ya sepanjang sisa hidup Anda ya bahwa Allah akan menguatkan kehendak Anda supaya itu terjalin dengan kehendak If Allah. you'd like that, let us stand for prayer as we close. Kalau itulah yang saudara rindukan juga, mari kita sama-sama berdiri untuk And let's berdoa. pray. Mari kita Dear berdoa. Father, we thank you very much. Bapa, kami bersyukur, We indeed have been so blessed. kami memang sungguh sudah diberkati. Your word has been a bright light along our path. Firman-Mu sudah menjadi terang yang bersinar di jalan kami. And we just want to thank you, God, for not leaving us alone. Dan kami mau bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami sendirian. We thank you for not giving up on us. Kami bersyukur karena Engkau tidak menyerah terhadap kami. We thank you for not letting us go. Kami bersyukur karena Engkau tidak melepaskan kami. Thank you for not taking no for an answer. Thank you for your persistence. Kami bersyukur karena Engkau tidak terima jawaban tidak kami dan masih tetap gigih. Father, please continue to teach us Bapa, teruslah ajari kami. and mingle our hearts with yours, we pray. Dan biarlah kami boleh terus bergaul dekat dengan Engkau. Bless and guide my friends, please.
Berkati dan tuntunlah semua yang hadir di sini. May they ever be found walking in your will. Biarlah mereka selalu didapati berjalan di dalam kehendak-Mu. Help them to be friends of God Tolonglah agar mereka boleh menjadi sahabat-sahabat Allah. so that they personally know the will of their God. Sehingga mereka secara pribadi mengetahui kehendak daripada Allah We mereka. thank you because you're determined to do this for us. Kami berterima kasih karena Engkau bergigih untuk melakukan hal ini. You're determined to do this in us. Kau gigih dalam mau melakukan itu di dalam kami. We thank you in Jesus' name. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. God bless you. Very, Tuhan very berkati, Tuhan blessed. berkati. Very blessed.